Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Saya mengundang saudara-saudara buka firman Tuhan di kitab Yakobus pasal 1. Quem achou, diga achei. Nós vamos, Tiago, capítulo 1. Yakobus pasal 1. A gente vai refletir hoje, nessa manhã, acerca da necessidade que nós temos de estarmos enraizados na esperança que persevera. Kita akan membahas pagi hari ini akan keperluan kita untuk berakar dalam pengharapan yang tetap. E a gente vai ler então os 12 versos, de 2 a 12 de Tiago capítulo 1. Dan kita akan bacakan firman Tuhan Yakobus 1 ayat 2 sampai 12. E o texto diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Aqueles que agem dessa forma, não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo aquilo que ele faz. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em posição elevada. Baiklah saudara yang berada dalam kedudukan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. E o rico deve orgulhar-se de passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. No entanto, pobre ou rico, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Jadi berbahagialah orang yang kaya maupun yang tidak kaya, orang yang bertahan
dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Vamos orar? Mari kita berdoa. Fala, Senhor, mais uma vez ao coração do teu povo. E que isso produza, Senhor, adoração verdadeira, saída, Senhor, de nossos lábios. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sempre que eu leio esse texto, é um texto difícil de a gente engolir ele. Saudara-saudara, tiap kali saya membaca teks ini adalah satu teks yang sulit untuk kita mengerti. Porque todos nós queremos crescer espiritualmente, nós queremos, desenvolver espiritualmente. Karena setiap daripada kita mau supaya kita bertumbuh secara rohani. Mas nem sempre nós temos a disposição de passar pelo processo de Deus que nos leva à maturidade. Tapi tidak selalu kita berkesempatan untuk masuk dalam proses menuju ke kedewasaan rohani. A maturidade exige um processo de validação e de aperfeiçoamento do nosso caráter. Karena kedewasaan Kristen merupakan buah dari pengharapan yang tekun di tengah-tengah pencobaan. Dia adalah satu proses dalam proses ini. E uma das coisas que a nossa experiência nos ensinou é que não existe grandes vitórias sem grandes batalhas. Salah satu pelajaran yang saya pelajari dalam kehidupan saya adalah tidak ada kemenangan kalau tidak melewati peluangan. Quando a coisa vem com facilidade, a gente não valoriza o que a gente ganhou. Karena kalau kita mendapatkan sesuatu dengan tidak ada peluangan, kita tidak memberikan harga, menghargai akan apa yang telah kita dapati. Então, deixa eu falar um pouquinho acerca do texto que a gente acabou de ler e do autor que o escreveu. Dan saya ingin berkata-kata sebentar mengenai apa yang tertulis, apa yang baru kita baca tadi dan siapa penulisnya. Tiago, o autor da carta, ele era um dos irmãos de Jesus. Yakobus yang menulis surat ini adalah salah satu daripada saudara daripada Yesus. E o interessante é que o Evangelho vai dizer para nós que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah apa yang tertulis, yang telah tertulis bahwa saudara-saudaranya Yesus sendiri, mereka tuh tidak percaya akan Yesus sendiri. E por vezes, durante o tempo de vida e de ministério de Jesus, os seus irmãos zombaram dele. Dan berkali-kali mereka melecehkan apa yang Yesus katakan. E eles diziam para Jesus: se você quer ser visto pelos homens, você precisa estar onde eles estão. Mereka berkata pada Yesus, kalau kamu mau menjadi orang yang terkenal, kamu harus di tempat yang tinggi supaya bisa dikenal. A incredulidade dos irmãos de Jesus para com ele era tão grande que um dia aconteceu algo muito especial. Karena ketidakpercayaan daripada saudara-saudara Yesus kepada Yesus begitu besar sehingga satu hari terjadi hal seperti ini. Então Jesus estava ensinando e ali rodeado de pessoas quando alguém chegou e disse para ele. Dan Yesus ada dalam satu grup di mana dia sedang memberikan satu pelajaran dan tiba-tiba ada seseorang yang datang. Vem aqui e dá uma atenção especial, porque os teus irmãos e a tua mãe estão aqui. Dan orang itu menyetop apa yang Yesus berikan, pelajaran-pelajaran yang Yesus stopkan, dan dia berkata, datang sini karena saudara-saudaramu dan mamamu ada di pintu. E a resposta de Jesus foi sensacional. Dan jawaban daripada Yesus adalah jawaban yang luar biasa. Jesus diz assim: meus irmãos e minha mãe? Dia bertanya, saudara-saudaraku dan mamaku. Então ele aponta para as pessoas que estavam ali ouvindo o seu sermão e diz: aqui estão meus irmãos e minha mãe. Dan dia menunjuk pada mereka yang sedang mendengarkan pelajaran daripada Yesus, dan dia berkata bahwa inilah saudara-saudaraku dan inilah mamaku. Depois da morte e ressurreição de Jesus,
algo extraordinário acontece na vida dos seus irmãos, principalmente na vida de Tiago, que escreveu essa carta. Setelah Yesus mati dan setelah Yesus bangkit, satu hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan setiap daripada saudara-saudara Yesus, terutama Yakobus yang menulis surat ini. E isso pode ser visto da maneira como ele se apresenta no começo do texto. Dan itu bisa dilihat bagaimana caranya dia memperkenalkan diri dalam ayat 1. O verso 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ayat 1, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Aquele que tinha problema com Jesus, agora se apresenta de maneira humilde, dizendo que Jesus não é só o seu irmão, é o seu Senhor. Karena kalau dulu dia itu punya masalah konflik dengan Yesus, dia tidak mengakui Yesus, tapi sekarang dia memperkenalkan diri sebagai hamba, bukan hanya Yesus sebagai saudaranya, tapi Yesus sebagai Tuhan. E a palavra que é traduzida como servo aqui na língua portuguesa é mais do que o que a gente imagina. Dan kata yang dipakai di sini yang diterjemahkan sebagai hamba adalah satu kata yang lebih berarti daripada apa yang kita bisa mengerti. Irmãos, quando você pensa num servo, o que vem à sua mente? Saudara-saudara, kalau kita mendengarkan kata hamba, apa yang datang dalam benak kita? Um empregado, correto isso? Um servo é um empregado, o servo da casa, o empregado da casa. Está certo isso, sim ou não? Hamba adalah seorang pelayan. Está certo isso? Babu, pembantu. Nesse sentido, grande parte de nós aqui somos servos. Dan dalam kata ini, dalam arti atau istilah ini, bagian besar daripada kita di sini adalah hamba. Se você trabalha numa empresa e tem um papel numa empresa, você é um servo. Kalau saudara bekerja di satu kantor dan saudara mempunyai fungsi di kantor itu, saudara adalah hamba. E você tem coordenadores, supervisores, né? E pessoas que gerenciam suas atividades lá na empresa onde você trabalha. Karena saudara mempunyai atasan-atasan yang mengatur akan organisasi saudara. Agora, se você é um profissional liberal, kalau saudara orang yang tidak bekerja di kantor, todo mundo é teu patrão. Semuanya adalah atasanmu. Mas a palavra usada aqui por Tiago não é essa palavra. Tapi istilah yang dipakai oleh Yakobus bukanlah istilah seperti itu. A palavra aqui é doulos. Inilah istilahnya itu doulos. É a palavra que era dirigida ao escravo que era comprado por um preço. Inilah kata yang berarti hamba yang dibeli dengan harga. E agora aquele irmão que zombava de Jesus e dizia para Jesus: você é uma pessoa que gosta de se aparecer. Jadi saudaranya Yakobus yang dulu berkata bahwa kamu ini adalah orang yang suka termasyur. Você é aquele que gosta de ser o centro das atenções, ele dizia isso para Jesus. Dan dulunya dia berkata bahwa kamu adalah orang yang suka ditonjol, difokuskan perhatian orang. Agora ele chega e diz: não, irmão, Jesus não é qualquer um, ele é o meu Senhor. Dan sekarang dia berkata bahwa Yesus bukanlah orang biasa, tapi Yesus adalah Tuhannya. E eu ainda estou sobre o efeito do testemunho da irmã, que outro dia aqui no púlpito disse quão alegre ela está por ser uma serva do Senhor Jesus Cristo. Sampai sekarang saya terharu akan kesaksian daripada saudari yang pernah berkata di sini bahwa dia merasa hatinya senang sekali karena bisa menjadi hamba Tuhan. Outrora nós éramos escravos do pecado
E a nossa vida era para satisfazer os desejos do nosso coração. Dan karena dulu kita adalah hamba daripada dosa dan keinginan kita adalah untuk memenuhi akan keinginan daging kita. E mais uma vez que você descobriu o grande tesouro que é Jesus Cristo, agora você vive para o louvor e glória do nome dele. Dan setelah saudara bertemu dengan Yesus Kristus, ini adalah satu pemutaran balik daripada kehidupan saudara, karena sekarang saudara ingin memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada Yesus Kristus. Então, Tiago está escrevendo para judeus que haviam se convertido ao Evangelho. Dan Yakobus sedang menulis surat ini yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang mengikuti akan pelajaran Yesus, mereka menjadi orang Kristen. E esses irmãos judeus que haviam se convertido ao Evangelho haviam se dispersado depois de alguns anos. Dan setelah mereka menjadi atau mengikut Kristus, mereka terpencar di berbagai tempat. E motivado pelo Evangelho, Tiago então escreve para esses irmãos perseverarem na fé. Dan setelah mereka terpencar karena itu Yakobus menulis surat ini untuk mereka memberikan kepada mereka kekuatan dalam hati mereka. E a carta de Tiago é considerada uma das primeiras cartas ou primeiros textos escritos do Novo Testamento. Dan surat Yakobus yang kita baca ini adalah salah satu surat yang ditulis, salah satu yang pertama dalam Perjanjian Baru. É provável que Tiago tenha escrito antes da primeira carta que Paulo escreveu. Ada kemungkinan bahwa Yakobus menulis surat ini sebelum Paulus menulis bukunya yang pertama. E é impossível você ler a carta de Tiago e não ser levado para o sermão da montanha. Dan tidak mungkin kalau kita baca seluruh surat yang ditulis oleh Yakobus dan kita tidak berpaling kepada khotbah yang diberikan di atas gunung. Então, os paralelos que existem entre a carta de Tiago e o sermão do Senhor Jesus Cristo lá, né, de Mateus capítulo 5 a 7, é claro, é muito claro no texto de Tiago. Karena teks paralelnya jelas sekali, nyata sekali antara apa yang dituliskan di surat Yakobus dengan apa yang dikhotbahkan di atas gunung oleh Yesus. E a tese de Tiago é que não basta simplesmente dizer que você acredita em Cristo. Dan penyataan daripada Yakobus adalah tidak cukup kalian menyatakan diri sebagai pengikut Yesus. A fé legítima, a fé genuína em Jesus Cristo deve produzir frutos visíveis do que Deus está fazendo na sua vida. Jadi iman yang sejati adalah iman yang menunjukkan, yang memberikan buah dalam kehidupan setiap daripada orang yang beriman. O que Tiago está dizendo para aqueles irmãos, e isso reflete também para nós, é o seguinte: Dan apa yang Yakobus ingin katakan dan juga direfleksikan dalam kehidupan setiap daripada kita adalah a maturidade cristã é fruto de uma esperança perseverante nas provações. Kedewasaan Kristen merupakan buah dari pengharapan yang tekun di tengah-tengah pencobaan. As provações, irmãos, na verdade, são instrumentos que Deus usa para nos levar à maturidade. Pencobaan adalah sarana yang dipakai Allah untuk mendewasakan iman kita. E nesse processo de nos conduzir à maturidade, o Senhor agrega na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida sabedoria. Dan dalam proses ini yang memberikan kepada kita hikmat. Como é que a gente sabe que nós estamos amadurecendo ou não estamos amadurecendo? Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang menjadi dewasa atau kita tidak menjadi dewasa? É só você perceber como você reage diante das provações. Cukup kita melihat bagaimana kita bereaksi akan pencobaan-pencobaan yang ada. Se você, ao passar pelas provações,
você entra num estágio, não é, de rebelião e de contestação diante de Deus, isso é sinal que você não amadureceu. Kalau saudara masuk dalam masa pencobaan dan hati saudara berontak akan pencobaan tersebut, itu adalah tanda di mana saudara belum menjadi dewasa secara rohani. Quando uma coisa ruim acontece com você, qual é a palavra que sai da sua boca? Kalau sesuatu terjadi yang tidak baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara, apa kata-kata yang keluar dari mulut saudara? Irmãos, eu sempre fui apaixonado por filme de karatê quando eu era criança. Saudara-saudara, saya senang sekali film-film silat. Eu gostava daqueles movimentos que a pessoa dava um salto assim e saía voando. Saya suka sekali melihat melihat film itu, kalau orang melompat dan dia lompat jauh. Então a pessoa fazia e saía voando de uma sala, de um lado da sala até a outra. Dan kalau dia melihat dalam film itu orang melompat dan berkata dia melompat dari satu kamar ke kamar yang lain. E quando eu cheguei no Japão, eu falei, tenho que fazer karatê. Waktu saya sampai di Jepang, saya berkata dalam hati saya harus belajar karate. Eu vou aprender a voar. Karena saya perlu belajar untuk melompat. E aqueles movimentos e tudo, eu falei, eu preciso aprender esses movimentos extraordinários. Dan semua gerakan itu saya perlu pelajari. E eu entrei para o karatê e levei comigo as minhas duas filhas. Dan saya masuk dalam di pelajaran karate dan membawa kedua anak perempuan saya. E aí nós compramos o kimono e a gente ia de kimono, de casa até a academia, andando. Dan karena itu juga, untuk itu juga kita beli pakaian yang sesuai, yaitu kimono, dan kita berjalan dengan kimono di jalan sampai ke tempat latihan. Era fácil saber que nós éramos iniciantes no negócio. Itu satu hal yang gampang sekali, orang melihat bahwa kami adalah orang yang masih belajar atau mulai belajar. A primeira coisa que se percebia era o branco do kimono. Yang pertama yang kita bisa lihat adalah putihnya kimono. Sem mancha, sem desgaste nenhum. É novato. Tidak ada celah sama sekali. Jadi ini adalah orang yang baru. E aí depois o processo de exercício, de aquecimento do karatê. Era muito tempo fazendo exercício. Dan setelah itu kita masuk dalam satu proses pemanasan, dan karena itu banyak sekali latihan-latihan yang harus kita ikuti. Então você tinha que se agachar sem pôr a mão no chão. Você tem que se agachar sem pôr a mão no chão. E depois você tem que subir sem pôr a mão no chão. Dan kita mesti turun ke bawah tanpa dibantu oleh tangan, dan juga setelah kita di bawah kita mesti naik lagi tanpa dibantu oleh tangan. E por meses foram horas de exercícios e minutos de atividades de karatê. Dan untuk berbulan-bulan ini adalah latihan yang kita lewati, hanya bermenit-menit saja kita mempelajari. E toda semana quando eu chegava, no meu coração eu pensava, hoje nós vamos fazer aqueles movimentos que vão ajudar a voar. Dan setiap kali kita datang ke tempat latihan situ, saya berpikir hari ini saya akan belajar untuk melompat dan sampai bisa terbang jauh. E a primeira coisa que eu descobri Dan yang pertama-tama yang saya alami é que uma das coisas mais importantes do karatê é você aprender a ter paciência. Dan yang pertama-tama adalah dalam karate adalah kita bisa belajar untuk kita sabar. Para você aprender a fazer os movimentos corretos, você precisa aprender primeiro a controlar o seu próprio corpo. Karena supaya kita bisa belajar gerakan-gerakan yang tepat, kita harus mengontrol akan tubuh kita. E para fazer isso, você tinha que ser aperfeiçoado através de exercício, exercício,
e exercício. Dan untuk itu kita harus dikembangkan dengan latihan dan latihan. O que eu estou dizendo para vocês, irmãos, é que é fácil descobrir quando você está conversando com um crente maduro e quando você está conversando com um crente imaturo. Apa yang saya ingin katakan saudara adalah satu hal yang gampang sekali kalau kita bisa mengenal orang dan orang itu adalah orang yang dewasa secara rohani atau orang yang tidak dewasa secara rohani. É só você perceber como ele reage diante das provações. Cukup kita melihat bagaimana dia bereaksi terhadap pencobaan-pencobaan yang dia lewati dalam kehidupannya. Aí, pensando dessa forma, dá para você entender o que Tiago escreveu dos versículos 2 a 4. Dan berpikir secara demikian kita bisa mengerti akan apa yang ditulis oleh Yakobus. Ele vai dizer assim: irmãos, tenha como motivo de muita ou de grande alegria o passar por diversas provações. Aido berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. 3 dan 4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Há alguns meses atrás, beberapa bulan yang lalu, nós estávamos no processo de transição, de mudança do Rio de Janeiro para São Paulo, de volta a São José dos Campos. Kita masuk dalam satu proses pindah rumah dari Rio de Janeiro ke São José dos Campos. Então nós fizemos o cálculo de recursos que nós tínhamos como reserva que precisávamos usar durante esse período. Karena itu saya menghitung-hitung akan adanya support berapa kita perlu dalam masa proses pindah rumah ini. Então a gente tinha um budget, um recurso financeiro na mão para administrar. Jadi kita punya satu budget. E eu tinha alguns bens que podiam se tornar em recursos. Dan saya mempunyai beberapa barang yang bisa dijadikan sebagai menjadi penopang atau uang buat kita. Então eu tinha o meu computador que, se eu vendesse, eu conseguiria alguns milhares de reais de volta, e era recurso que eu tinha na mão. Salah satunya adalah komputer yang kalau saya jual bisa mendapat beberapa ribu reais. E aí nesse processo a gente pensou, se demorar muito tempo a gente tem o carro, que a gente pode vender e transformar ele em recurso. Dan kalau terlalu lama kita bisa juga jual mobil kita. E aí nós chegamos então em São José dos Campos e começou o nosso processo de transição. Dan setelah itu kita sampai di kota São José dos Campos dan dimulailah proses pindah rumah. E aí a gente começou, gasta isso, gasta aquilo, daqui a pouco eu tenho que vender o computador. Dan karena setelah kita harus beli ini beli itu, dan sampai satu saat di mana saya perlu mengambil keputusan untuk menjual komputer. Aí quando eu liguei o computador na tomada, ele queimou na hora. Tapi kalau saat di mana saya memutarkan akan komputer itu, dia terbakar. Ele estava avaliado em torno de 11 mil reais, era o preço do computador. Dan sebenarnya dia uangnya berharga, komputer itu berharga 11.000 reais. Eu levei então o computador para um amigo que entende do negócio, para ele dar uma olhada, para resolver o problema ali e a gente poder vender o computador. Dan karena itu saya bawa komputer itu pada satu teman yang mengerti akan hal itu supaya kita bisa memperbaiki komputer itu dan bisa jual. Quando ele abriu o computador, ele falou: pastor, é na placa-mãe, não serve para mais nada, só para peso de papel. Dia berkata bahwa ini apa yang terbakar adalah
motherboard, jadi tidak bisa dipakai sama sekali kecuali untuk bisa menjadi pemperat kertas. Perdi 11.000. Karena itu kita kehilangan 11.000 reais. Voltando da casa do irmão, e indo para casa, com o computador estragado dentro do carro. Dan setelah itu kita pulang ke rumah dengan komputer yang terbakar. No caminho, algum desatento no volante atravessa na minha frente e bate direto no nosso carro. Dalam perjalanan pulang ke rumah, seseorang melewati mobil kita dan kita ditabrak oleh dia. Eu descobri, irmãos, que o meu carro, eu preciso trocar ele. Jadi saya juga mengambil kesimpulan bahwa mobil saya juga perlu ditukar. É um carro todo eletrônico e a manutenção dele é caríssima. Dan sebab mobil itu adalah semuanya elektronik dan jadi jadi kalau kita mesti ganti itu satu hal yang mahal sekali. E a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: perdi o carro. Dan hal yang pertama yang masuk dalam benak saya adalah saya kehilangan mobil. E lá mesmo no local eu liguei para a Cris e falei: filha, acabaram de bater no nosso carro. Dan di situ di tempat di mana kita ditabrak, saya telepon kepada Chris dan berkata bahwa Chris mobil kita ditabrak. Um detalhe importante é que quando eu comprei esse carro, irmãos, eu fui fazer o seguro do carro. Satu hal yang menarik adalah saat di mana saya membeli mobil ini, saya membeli juga jaminan. E a seguradora chegou para mim e falou: pastor, não vale a pena eu fazer o seguro do carro, porque o seguro fica muito caro. Dan orang berkata pada saya, tidak layak kita membeli jaminan untuk mobil itu karena jaminannya terlalu mahal. Então o carro estava sem seguro. Dan karena itu mobilnya tidak punya jaminan. Então quando eu liguei para casa e falei: Cris, acabaram de bater no nosso carro, a primeira coisa que ela me perguntou foi o que, irmãos? Você está bem? Saat di mana saya telepon kepada Chris dan saya berkata kepadanya bahwa mobil kita ditabrak orang, yang pertama-tama yang dipertanyakan adalah apakah kamu baik-baik saja? Irmãos, a nossa vida é composta de fases. Saudara-saudara, kehidupan kita adalah tergabung dari damaian. Existem as fases das vacas gordas. Atau tahap-tahap. Nah, bagian dari tahap-tahap ada bagian tahap di mana kita berkelimpahan. Irmãos, como eu gosto da fase das vacas gordas. Betapa saya sukanya tahap di mana kita berkelimpahan. Você ir no supermercado e não ficar preocupado quando chegar na fila do caixa. Kalau kita di supermarket kita tidak perlu khawatir kalau kita sampai di cashier. Na época das vacas gordas, você chega perto do caixa e a primeira coisa que você fala para o caixa é: bom dia. Nah, yang pertama-tama yang kita katakan sampai kita ke kasir adalah selamat pagi. Mas na época das vacas magras, tapi saat dimana kita masuk dalam tahap kekurangan, você entra no supermercado sorrindo e sai chorando. Nah, kita masuk dengan kita bersenang tapi keluar dengan muka yang sedih. Irmãos, eu sou assim. Lá em casa eu faço as compras. Sempre foi assim. Di rumah biasanya saya yang belanja. E lógico, a minha esposa sempre ia comigo. Hoje quem vai é a minha filha. Dan kadang-kadang istri saya dan juga anak saya ikut. E na época das vacas gordas, você pega, a Cris pega uma coisa, a menina pega uma coisa, eu falo: não, pega mais. Dan saat dimana kita pada tahap berkelebihan, mereka
mengambil sesuatu dalam supermarket dan saya berkata pada mereka, ambil tambah. Mas na época das vacas magras, a primeira coisa que você fala, tem certeza que você precisa disso? Tapi tahap di mana kita masuk dalam tahap kekurangan, reaksinya lain. Karena reaksinya apa? Memang perlu itu. Você vai levar 2. Kamu akan bawa 2. Como é bom a época das vacas magras, gordas. Jadi betapa enaknya kehidupan dalam tahap di mana kita berkelebihan. Mas não é na época das vacas gordas que você é provado a mostrar ou a comprovar a sua maturidade. Tapi bukanlah dalam tahap berkelebihan di mana kita masuk dalam pencobaan-pencobaan. Era a época das vacas magras, irmãos. Justru terbalik saat di mana kita kekurangan. Qual foi a nossa conclusão dessa experiência que nós tivemos de transição do Rio para São Paulo de volta? Jadi apa kesimpulan daripada hidup atau masa transisi di mana kita balik ke São José? Nós estávamos muito confiantes em nós mesmos. Kita confident dengan dalam diri kita sendiri. Com os recursos que nós temos aqui, a gente consegue segurar aí pelo menos uns 2 anos. Dengan apa yang kita punyai, kita bisa bertahan lama selama 2 tahun kira-kira. E aí Deus vai e tira um e depois tira o outro. Dan Tuhan datang mengambil satu, lalu datang mengambil yang lainnya. E aí quando eu cheguei em casa, a minha esposa me deu um abraço e ela disse: estamos nas mãos do Senhor. Saat dimana kami sampai di rumah dan istri saya masuk memeluk saya dan berkata bahwa kita ada di tangan Tuhan. Enquanto que na época das vacas gordas, você chega no caixa e a primeira coisa que você diz para o caixa é: bom dia, como vai sua família? Yang pertama-tama kita berkata pada kasir saat kita sampai di tempat itu. Dan kita berkata kepadanya, selamat pagi, bagaimana saudara dan keluarga. Na época das vacas magras, nem bom dia você dá. Pada saat kita masa kekurangan, kita tidak selamat pagi pun kita tidak sampaikan. Na época das vacas magras, quando eu vou chegando perto do caixa, eu vou ficando nervoso. Saat tahap-tahap kita dalam tahap kekurangan, saat kita masuk mendekati kasir itu saat di mana kita menjadi nervous. Eu vou ficando mal-humorado. Dan kita menjadi takut sekali. E chega uma hora que eu não quero mais nem passar o produto. Sampai saat di mana kita tidak mau melewati pembelian kita. Irmãos, as provações são um instrumento de Deus para nos conduzir à maturidade. Saudara-saudara, pencobaan adalah instrumen yang dipakai Allah untuk mendewasakan iman kita. E você precisa saber que a aprovação nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada de outras. Tapi saudara perlu mengetahui bahwa pencobaan itu tidak datang sendiri, tapi dia datang bersama-sama bertahap-tahap. É isso que Tiago diz aqui no versículo 2, quando ele diz: irmãos, tenha motivo de muita alegria quando você tiver que passar por várias provações. Dan itu yang tertulis dalam firman Tuhan ini ayat 2 berkata bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Quando você está sendo provado por Deus, quando Deus está trabalhando na sua vida, não é uma provação ou duasinhas que vão fazer diferença, é uma enxurrada de provação que vem sobre você, porque a ideia é saber o quanto de fé genuína você tem no Senhor. Jadi kalau kita masuk dalam masa-masa pencobaan, bukan hanya 1 atau 2 pencobaan, tapi berkali-kali berbagai pencobaan yang datang dalam kehidupan kita, sehingga maksud daripada Tuhan adalah betapa besar atau bagaimana sebesar apa iman kita. Irmãos, a minha esposa sempre foi muito mais madura do que eu. Saudara-saudari, istri saya selalu adalah orang yang lebih dewasa secara rohani daripada saya sendiri. Tem uma coisa que eu estou aprendendo, irmãos. Eu estou aprendendo, eu queria dividir com vocês.
Ada hal yang saya sedang pelajari dengan istri saya. Deus não deseja, guarde aí isso que eu vou dizer para você. Deus não deseja apenas que sobrevivamos às provações. Jadi satu hal yang kita perlu tangkap adalah Tuhan tidak berkeinginan supaya kita hanya melewati masa-masa pencobaan begitu saja. Ele deseja que saiamos delas maduros. Karena dia berkeinginan supaya kita melewati masa pencobaan dengan iman yang menjadi dewasa. E eu estou aprendendo, irmãos, o que eu tenho ensinado ao longo dos meus quase 30 anos de ministério. Saya sedang mempelajari saudara-saudara apa yang saya setiap kali memberikan pelajaran atau pengajaran selama bertahun-tahun. E se você está com a tua caneta agora, prepara ela e você vai escrever na tua Bíblia o que eu vou dizer agora. Kalau saudara punya pen, saudara persiapkan untuk menulis apa yang saya katakan sebentar. Todo mundo preparado, sim ou não? Semuanya siap? Um pouco de deserto não faz mal para ninguém. Padang gurun yang kecil itu tidak akan mencelakakan kehidupan kita. Vou repetir. Um pouco de deserto não faz mal para ninguém. Padang gurun yang kecil itu tidak akan mencelakakan kehidupan siapapun. É no deserto, quando já não temos mais recursos nenhum, quando nos sentimos sozinhos, que nós aprendemos a valorizar o cuidado providencial de Deus na nossa vida. Dan dalam padang gurunlah kita bisa merasakan akan kehadiran dan akan besarnya akan kehadiran daripada Tuhan dalam kehidupan kita yang menanggung kehidupan kita. Então guarde isso, irmãos. Provações são instrumentos de Deus para nos conduzir à maturidade. Jadi tangkaplah hal ini, yaitu pencobaan adalah instrumen yang dipakai Allah untuk mendewasakan iman kita. A segunda coisa que eu queria destacar desse texto vai dos versos 5 ao 8. Poin yang kedua yang saya ingin katakan ada dari 2 sampai 5. 5 sampai 8. Deus concede sabedoria durante os períodos de provações. Allah memberikan hikmat di tengah-tengah pencobaan. E essa, irmãos, foi a minha oração ao Senhor nos tempos mais difíceis que a gente teve que viver. Senhor, me concede sabedoria. Dalam doa-doa kita sering berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. A sabedoria dentro do conceito bíblico, irmãos, não tem a ver só com conhecimento. Dan hikmat dalam konsep Alkitab bukan hanya pengetahuan. Principalmente no nosso tempo, século 21, conhecimento é algo fácil de se adquirir. Apalagi pada zaman abad 21 di mana pengetahuan kita bisa capai, kita bisa ambil atau bisa pelajari secara gampang. Uma das tarefas que eu tive que entregar essa semana foi o resumo crítico de 5 livros. Salah satu pekerjaan yang saya harus lakukan dalam minggu ini adalah memberikan kesimpulan terhadap atau di atas 5 buku. Então, o conhecimento hoje ele está muito fácil de adquirir e você consegue isso facilmente. Se você abrir o seu celular aí, você conhece, tem um mundo à tua disposição. Dan karena itu pengetahuan adalah satu hal yang mudah sekali untuk kita dapati. Nah, kita buka handphone dan kita bisa mendapat atau mengetahui hal-hal baru. Então, sabedoria dentro do ponto de vista bíblico não é só adquirir conhecimento. Jadi hikmat dalam pandangan Alkitab itu bukan hanya kita
mengenal atau mengetahui atau mempunyai pengetahuan. Sabedoria, segundo as Escrituras, é desenvolver a capacidade de discernir e viver segundo a vontade de Deus. Hikmat dalam arti Alkitab adalah kita berkapasitas untuk mengenal apa yang baik dan kita mempraktekkan atau hidup dalam apa yang kita mengerti sebagai sesuatu hal yang baik. Então a questão é, o que eu faço com o conhecimento? Então a capacidade que eu tenho de pegar esse conhecimento e transformar isso em habilidade de viver segundo a vontade de Deus, isso se chama sabedoria. Jadi hikmat Alkitab adalah di mana bagaimana kita bisa mempraktikkan atau merubah, mentransformasikan akan apa yang kita ketahui sebagai pengetahuan dan melakukan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. E por que nós precisamos de sabedoria para passar pelas provações? Dan kenapa kita perlu hikmat supaya kita bisa melewati masalah-masalah atau masa-masa pencobaan? O problema é que provações podem gerar no seu coração dúvidas. Dúvidas. Itu karena pencobaan itu bisa membuat memberikan dalam hati kita pertanyaan-pertanyaan. Muita gente pergunta assim: se Deus é soberano, se Deus é todo poderoso, se Ele está no controle de todas as coisas, por que eu estou passando por isso? Nah, sekali lagi sering kita bertanya, kalau Tuhan itu daulat, karena kedaulatan Tuhan, kenapa semuanya ini terjadi dalam kehidupan saya? Isso é uma atitude de uma pessoa imatura. Itu adalah satu sikap dari orang yang imannya itu belum dewasa. Quando você está passando pela provação, se você não entende que Deus é soberano, se você não acredita na soberania de Deus, é essa pergunta que você vai fazer. Kalau saudara belum percaya akan kedaulatan Tuhan, pertanyaan inilah yang akan saudara tanyakan. E você vai atribuir a culpa para as pessoas que estão ao seu lado. Dan saudara akan menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Eu poderia muito bem na batida de carro dizer, foi um infeliz que bateu em mim. Saya bisa saja berkata bahwa orang yang menabrak mobil saya berkata bahwa orang itu yang menabrak mobil saya. E a ira poderia tomar conta do meu coração e ia na jugular dele. Dan saya kemarahan bisa muncul dalam hati saya dan saya bisa membunuh dia. Agora olha que coisa interessante, irmãos. Tapi ada satu hal yang menarik, saudara-saudara. O carro bateu de um lado, rodopiou, virou e bateu do outro no nosso carro. Satu hal yang menarik adalah dia menabrak dari sisi kanan dan dia mutar dan menabrak sisi sebelah kiri. E por uma razão que eu ainda desconheço, eu saí do carro com toda a calma do mundo. Dan dengan satu motif yang saya tidak tahu, saya keluar dari mobil dengan rasa tenang sekali. Quando eu saio do carro, o pessoal que está no outro carro sai também. Saat di mana saya keluar dari mobil saya, orang itu juga keluar dari mobilnya. Duvido vocês adivinharem o que eles falaram para mim. Saya tidak percaya nanti saudara bisa membayangkan apa yang mereka katakan kepada saya. E aí, André, o que você acha? Não. A pessoa saiu do carro, olhou para mim e disse: Pastor Fernando. Dia kenal mereka kenal Pastor Fernando, karena itu dia berkata, Pastor Fernando. Pastor Fernando, fique tranquilo. Nós vamos cuidar de tudo. Dan mereka berkata, Pastor Fernando, tenang saja, kita akan atur semuanya. Era uma irmã em Cristo, lá da Ibage, Ada que seorang bateu no carro. Seorang ibu. Mulher. Jadi seorang perempuan yang sedang menabrak.
E a minha preocupação é como você está. Dan pertanyaan pertama adalah bagaimana kamu? Irmãos, eu nasci sem carro e vou morrer sem ele. Saudara-saudara, saya lahir tanpa mobil dan saya akan pergi, akan mati tanpa mobil. Não existe nada mais precioso do que a vida de um ser humano. Karena tidak ada hal yang lebih penting daripada kehidupan manusia. Para você não deveria ser nada mais importante do que a vida da sua esposa, dos seus filhos e dos irmãos e amigos que Deus tem colocado ao seu redor. Dalam kehidupanmu tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan daripada istrimu, kehidupan daripada anak-anakmu dan kehidupan daripada jemaat yang dipercayakan kepadamu. Do mesmo jeito que você comprou um carro, você compra outro. Dengan cara yang sama di mana saudara bisa mendapat mobil, saudara akan bisa mendapatkan lagi. Mas a perda de um ser humano, de uma pessoa preciosa, é insubstituível. Tapi kalau kita kehilangan seseorang, ini satu hal yang kita tidak bisa ulangi. Por isso a minha oração constante ao Senhor é: Senhor, me concede sabedoria. Ini adalah jadi satu pernyataan yang terus menerus supaya Tuhan memberikan pada saya hikmat. E aqui tem uma máxima para você e para mim. Dan ada pernyataan yang istimewa untuk saya dan untuk saudara. A esperança perseverante não exige que nós conheçamos tudo do futuro. Pengharapan yang tekun tidak menuntut pengetahuan tentang seluruh masa depan. A esperança perseverante é aquela que confia naquele que conhece todas as coisas. Pengharapan yang tekun adalah di mana kita percaya akan kedaulatan Tuhan yang mengenal akan segala-galanya. O que Tiago está dizendo para aqueles irmãos, e eu penso que se aplica perfeitamente a mim e a você, a gente precisa aprender a se alegrar quando estivermos sendo provados por Deus. Dan apa yang Yakobus ingin katakan untuk saya dan untuk saudara dalam tulisan ini adalah kita bisa terus mengharapkan akan kedaulatan Allah dalam segala macam pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. E aqui vem o meu terceiro e último ponto para a gente fechar a nossa reflexão dessa manhã. Dan ini adalah poin yang terakhir, yang ketiga, yang untuk supaya kita tutup. Quando nós adquirimos essa sabedoria vinda do alto, que nos dá a condição de responder a Deus pela fé. Saat dimana kita menerima akan hikmat yang Tuhan berikan, yang kita jawab dengan iman. O verso 12 diz o seguinte para nós. Ayat 12 berkata, Feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado por Deus, receberá a coroa da vida que Deus prometeu a todos aqueles que o amam de coração. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. E a minha tese é que Deus recompensa aqueles que perseveram em confiar no nome dele. Dan pernyataan saya adalah Tuhan akan memberkati siapa yang taat atau percaya akan kedaulatan Allah. Porque amamos a Deus e confiamos em suas promessas eternas, perseveramos mesmo quando as provações parecem não ter fim. Karena kita percaya kepada Allah, akan kedaulatan Allah, kita melewati akan permasalahan dengan kepercayaan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. E aqui eu quero terminar o nosso tempo de reflexão, né, considerando que os irmãos estão ansiosos para a hora do almoço. Dan saya ingin mengakhiri dan melihat bahwa saudara ingin makan siang. Deus tem promessas para nós, irmãos. Saya mempunyai satu janjian untuk untuk semua kita. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer assim: e por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriarão.
Firman Tuhan berkata dalam buku Matius, Yesus berkata bahwa kejahatan akan berlimpah ganda dan kasih daripada umat Kristen akan menurun. E Deus promete abreviar o tempo de tribulação por causa dos seus escolhidos. Tuhan berkata bahwa Dia akan memperpendek akan zaman itu karena kasihnya terhadap umatnya. Ele vai dizer para nós que uma das características mais claras de que nós pertencemos ao Senhor é que nós somos perseverantes. Dan salah satu karakteristik atau ciri di mana kita adalah milik Tuhan adalah di mana saat di mana kita itu bertekun dalam pencobaan. Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriarão, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Jadi karena kejahatan akan berlimpah ganda dan kasih daripada umatnya itu akan lebih dingin lagi, akan meningin. Tapi siapa yang taat atau percaya akan kedaulatan Allah akan melewati masa-masa pencobaan dengan Dia. E aqui eu termino com as nossas tradicionais lições preciosas que eu queria deixar para vocês. Dan saya ingin mengakhiri dengan 3 poin pelajaran berharga seperti biasa. Primeira lição. A provação pode ser dolorosa, mas nunca é inútil nas mãos do nosso Deus. Yang pertama, pencobaan dapat terasa menyakitkan tetapi tidak pernah sia-sia di tangan Allah. Nunca é inútil. Tidak akan pernah menjadi sia-sia. Segunda coisa. Poin yang kedua. A maturidade não significa ter o conhecimento de tudo, saber de tudo, mas saber de quem de verdade você depende. Kedewasaan bukan berarti mengetahui segala sesuatu, melainkan mengetahui kepada siapa kita harus bergantung dan percaya. E a terceira e última lição, para a gente se preparar para ir para o nosso encontro de comemoração do Dia da Independência da Indonésia. Dan poin yang ketiga, supaya kita mengakhiri dan kita langsung pergi ke tempat di mana kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Será que vai ter comida indonésia lá? Deve ter, né? Aquelas bolotinhas gostosas, não? Pancit? Não tem. Terceira lição. Jadi poin yang ketiga. A perseverança, a nossa perseverança do presente é sustentada pela esperança do futuro que pertence ao Senhor. Poin yang ketiga, ketekunan pada masa kini itu ditopang oleh pengharapan akan masa depan. E aqui eu posso repetir as palavras do meu irmão, o apóstolo Paulo. Dan di sini saya mau mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Quando ele diz, porque eu sei em quem tenho crido. Saat di mana dia berkata, saya mengenal, saya tahu kepada siapa saya percaya. E também sei que ele é poderoso. Saya juga tahu bahwa dia berkuasa para guardar o meu tesouro. Untuk mempersiapkan penghargaan atau harga di surga até o dia final. Sampai pada saat akhir zaman. Quando nós nos encontraremos não só com o Senhor, mas com todos aqueles que tivemos que nos despedir aqui na terra. Saat mana kita bertemu dengan Tuhan, dan bukan hanya dengan Tuhan dan juga dengan setiap daripada kita yang saat kita hidup kita berpisah dengan mereka. E aquele que prometeu também é fiel para cumprir. Dan Dia yang telah berjanji juga terus akan menggenapi janjinya. E assim eu creio. Se você também crê, você pode dizer amém. Itu saya percaya, kalau saudara percaya, saya juga saudara bisa berkata amin. Enquanto o Ministério de Louvor toma o seu lugar, eu quero convidar você a ficar em pé, nós vamos orar. Nós vamos orar e agradecer ao nosso Deus.
não é conhecimento só, irmãos. É habilidade de transformar esse conhecimento numa vida que agrada e glorifica o nome do nosso Senhor. Isso chama-se sabedoria. Meu Deus, amado e bendito Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã linda de domingo que o Senhor nos dá. Obrigado pelo privilégio que temos de nos reunirmos livremente aqui, Pai. E aqui cantarmos louvores ao Teu nome, nos encontrarmos com os irmãos que durante a semana não temos oportunidade de ver, e juntos aqui entoarmos cânticos que exaltam o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua santa e bendita palavra. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas, porque ao participar da ceia do Senhor, a nossa esperança é renovada, porque aquele que prometeu também é fiel para cumprir as suas promessas. E é no nome precioso de Jesus que nós confiamos, ó Pai. E é pela sabedoria concedida pelo Teu Espírito Santo que nós conseguimos perseverar em esperança. Aquela esperança que tem plena convicção, que não duvida de que o nosso Deus está no controle de absolutamente todas as coisas. E nada acontece na minha vida, e nem na vida dos meus irmãos, e nem mesmo um fio de cabelo cai de nossa cabeça, sem que o Senhor tenha um propósito soberano e bom para o que acontece comigo e com os meus irmãos. Recebe a nossa gratidão, Pai, e o nosso louvor. Oramos assim, porque fomos alcançados, ó Deus, pelo amor maravilhoso do Senhor, pela graça extraordinária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre mim, sobre a tua igreja aqui presente, e que se estenda, Senhor, sobre todo o povo nos 4 cantos da terra que pertence ao Senhor, não somente hoje, mas que a bênção do Senhor permaneça sobre nós por toda a eternidade. Assim oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus nos abençoe. Enquanto cantamos, você pode sair do teu lugar, dar um abraço no teu irmão, um beijo na bochecha dele, e logo, logo a gente se encontra para celebrar um dia maravilhoso e especial de celebração do Dia da Independência da Indonésia. Estaremos todos juntos lá. Deus abençoe, boa semana para vocês.